प्रोक्ष्यापरिशिच्य ओं देवस्य त्वादविदः प्रसवेऽस्मिनार्भे उदयामि भोगीफलैः सकर्पूरैर्नागवल्लेदलैर्युतं मुक्ताचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतागहि श्रिया मा परिपातया अनया ध्यानावाहनादिषोडशोपचारपूजया भगवान् सर्वात्मकः श्रीविश्वक्सेन देवता मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणः शिवश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः तजातोऽच्चरिष्यता पश्चाद्भो विमधो पुरः यत्पुरुषादं तदा सन्तोषस्याभेदाभ्यो रेष्मयध्वक्षरद्धविः सप्तास्यादम्बरिधयः सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तन्वा तेन देवाय जन्त आध्यार्षयश्च ये यत्पुरुषं जगतो अतिथां जगल्मयन् उपधन्यमस्य नो बाहो कामोरोपादामुच्यते ब्राह्मण जय लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय 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 చూసారా మన నామ సంకీర్తనతో సంతుష్టుడైనటువంటి స్వామి మనకి ఏ విధంగా దర్శనమిచ్చారో భగవన్నామ సంకీర్తనలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం అదే. ఇక మన వివాహానికి పూర్వరంగా అందరం కూడా సిద్ధం చేసుకొని వివాహానికి మన అందరం కూడా సంసిద్ధమయ్యాం. ముందుగా ఇక్కడ